प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो पूर्व भिडियो रे आमे प्राचीन साहित्य संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आमे मध्ययुगीय साहित्य संपर्क रे केतेक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि दीनकृष्ण दास केउ जुगर कवि? दीनकृष्ण दास हेउछंती रीति जुगर कवि। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ ग्रंथ रे दीनकृष्ण जाति रे करण थिले बोली उल्लेख करा जायछि? दाढ़्यता भक्ति रे दीनकृष्ण दास जाति रे करण थिले बोली उल्लेख करा जायछि। दाढ़्यता भक्तिर रचयिता किए? रामदास हेउछंती दाढ़्यता भक्तिर रचयिता। दीनकृष्ण दास पुरी बासिंदा बोली केउ ग्रंथ रे उल्लेख अछि? दाढ़्यता भक्ति रे ही उल्लेख अछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ इंग्राजी आलोचक जनश्रुति उपरे निर्भर करी दीनकृष्ण को माहारी पुत्र बोली कहिछंती? जॉन बीम्स। पंडित सूर्यनारायण दास और डॉक्टर बंशीधर महांती दीनकृष्ण को केउ अंचलर व्यक्ति बोली कहिछंती? जलेश्वरर व्यक्ति बोली कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि कवि दीनकृष्ण जलेश्वरवासी बोली केउ ग्रंथ सूचना देइथाय? रस विनोद ग्रंथ सूचना देइथाय। रसकल्लोल काव्य केबे रचित होइथिला? रसकल्लोल काव्य अष्टादश शताब्दी रे रचित होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ काव्य यथार्थरे ओडिया रीतियुगीय काव्यशिल्पर एक सुमधुर झरणा? रसकल्लोल। क आद्य अक्षर नियम रे केउ काव्य रचित? रसकल्लोल क आद्य अक्षर नियम रे रचित। रसकल्लोल ग्रंथ रे केउ चरित वर्णित होइछि? रसकल्लोल रे श्रीकृष्णଙ୍କ चरित वर्णित होइछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि भागवत अनुଯାयी श्रीकृष्ण और गोपीଙ୍କ चरित केउ काव्य रे वर्णित? रसकल्लोल रे वर्णित। ओडिया रीतियुगीय काव्यमानक मध्यरे केउ काव्य को समन्वयवादी काव्य हिसाब रे ग्रहण करा जाए? रसकल्लोल काव्य को समन्वयवादी काव्य हिसाब रे ग्रहण करा जाए। रीतियुगरे केउ काव्य पदलालित्य पाई उपयुक्त बोली पंडित मृत्युंजय कहिछंती? रसकल्लोल काव्य। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिया रीतियुगर श्रेष्ठ कवि किए? उपेन्द्र भंज। रीतियुग को अन्य केउ नाम रे नामित करा जायछि? रीतियुग को भंज युग नाम रे नामित करा जायछि। उपेन्द्र भंजक केउ काव्य रे विशेष रूपे निजर सूचना देछंती? रस पंचक रे। केउ ग्रंथ रे उपेन्द्र भंजवंश और पितामह धनंजय भंजक संपर्क रे सूचना देछंती? वैदेहीश विलास रे। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ काव्य रे भंजवंश पितामह पितांक परिचय सहित रामतारक मंत्र प्रसादरु कवित्व प्राप्त होइथिले बोली कहिछंती? लावण्यवती। रसलेखा काव्यर समाप्ति रे कवि उपेन्द्र केउ गजपतिंकर 27 अंक कथा उल्लेख करिछंती? दिव्यसिंह देवंकर। उपेन्द्र भंजक पितांक नाम कौन? उपेन्द्र भंजक पितांक नाम नीलकंठ भंज। केउ मंत्र साधना करी कवि उपेन्द्र कवित्व शक्ति लाभ करिथिले? रामतारक मंत्र। परवर्ती प्रश्न हेउछि कवि उपेन्द्र शेष जीवन केउठारे बिताई थिले? उपेन्द्र शेष जीवन पुरी ठारे बिताई थिले।
जराग्रस्त शरीर को शांति प्रदान पाई उपेन्द्र भंज केउं देवता को अनुरोध करथिले? श्री जगन्नाथଙ୍କୁ। परवर्ती प्रश्न हेउछि किए कुलाळगड़र व्याघ्रदेवी और ओडगाँर रघुनाथଙ୍କ प्रति अनुरक्त थिले? उपेन्द्र भंज। परवर्ती प्रश्न हेउछि कवि सम्राटଙ୍କ मृत्यु आनुमानिक केउं मसीहा मध्यरे होइथिबार कथा गवेषक माने अनुमान करिसंती? 1720 रु 1725 मध्यरे। कवि सम्राटଙ୍କ पितामह किए? कवि सम्राटଙ୍କ पितामह धनंजय भंज। पुरी राजसभा को आसिला परे केउं कविଙ୍କ सहित उपेन्द्रଙ୍କର साक्षात हेला? रसिक कवि दीनकृष्णଙ୍କ सहित। परवर्ती प्रश्न हेउछि कवि उपेन्द्र आद्यप्राप्त क अनुप्रासरे केउं कृष्ण काव्य रचना करथिले? कला कौतुक। लावण्यवती केउं प्रकार काव्य? लावण्यवती काल्पनिक काव्य। परवर्ती प्रश्न हेउछि लावण्यवती कवि उपेन्द्रଙ୍କ केउं समयर रचना? परिपक्व बयसर। लावण्यवती काव्यर बांछावती काहार मानस कन्या? पार्वतींकर। परवर्ती प्रश्न हेउछि काहार भୟରେ पार्वती बांछावतीଙ୍କୁ गणदेवीଙ୍କ साहाଯ୍ୟରେ अरण्ୟରେ रखिले? शिवଙ୍କ भୟରେ। दिव्यश्री उद्देश्ୟରେ किए बणरे तपस्या करुथिला? प्रभाकर तपस्या करुथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि बांछावती परवर्ती जन्म लावण्यवती रूपे केउंठी जन्म लाभ कला? सिंहल दीपठारे। बांछावतीर मृत्यु देखि प्रभाकर दैववाणी श्रवणरे केउंठी झास देई मृत्यु लाभ कला? गंगा सागर संगम। प्रभाकर परजन्मरे केउं नाम धारण कले? चंद्रभानु। राजकन्या लावण्यवतीर पितांक नाम कौन? राजकन्या लावण्यवतीर पितांक नाम हेउछि राजा रत्नेश्वर। राजकन्या लावण्यवतीर मातांक नाम कौन? माता हेउछंती विद्युलता। परवर्ती प्रश्न हेउछि चंद्रभानुଙ୍କ पिता शशिशेखर केउं राज्यर राजा थिले? कांचीनगरर। चंद्रभानुଙ୍କ मातांक नाम कौन? चंद्रभानुଙ୍କ मातांक नाम शशिरेखा। काहा द्वारा लावण्यवतीर एक चित्रपट प्रस्तुत करी विदेश को पठागला? दानव शिल्पीमय। परवर्ती प्रश्न हेउछि ऐन्द्रजालिक विनोद और नटी प्रेम रूप सिंहलराज अंतपुर कौन प्रदर्शित कले? रामचरित। चंद्रभानु केउं बेशरे लावण्यवती को साक्षात कले? चंद्रभानु स्त्री बेशरे लावण्यवती को साक्षात कले। कालकेय मानकु विनाश करिबा पई केउ माने निश्वास चंडिकांक साहाଯ୍ୟରେ चंद्रभानुଙ୍କୁ अपहरण कले? ऋषि माने। परवर्ती प्रश्न हेउछि चंद्रभानु विरह अनଳରେ दग्ध होई काहा कृपारु जानि पारिले जे से वर्षक परे लावण्यवती सहित मिलित हेबे? नारदଙ୍କ कृपारु। पुत्र पुत्रवधूଙ୍କ विच्छेद होइछि बोली कर्णाट राजा किपरि जानिले? कालिसी उभा करी। परवर्ती प्रश्न हेउछि लावण्यवती काव्य नायक नायिकांकर कौन घटिछि? मिलन साधित होइछि। प्राचीन जुगरे काव्य कवितारे केउं कैन्द्रिक काव्य साधना परिलक्षित होइथिला? देवदेवी कैन्द्रिक। परवर्ती प्रश्न हेउछि विदग्ध चिंतामणि काव्यर रचयिता किए? विदग्ध चिंतामणि काव्यर रचयिता अभिमन्यु सामंत सिंहार। प्रेम चिंतामणि काव्यर रचयिता किए? प्रेम चिंतामणि काव्यर रचयिता अभिमन्यु सामंत सिंहार। अभिमन्युकर केउं काव्य असंपूर्ण? विदग्ध चिंतामणि काव्य असंपूर्ण अटे। अभिमन्यु केउं शतकर सारस्वत पुरुष? अभिमन्यु अष्टादश शतकर सारस्वत पुरुष।
परवर्ती प्रश्न ହେଉଛି अभिमन्यु सामन्तसिंहार केउं ख्रीष्टाब्दରେ जन्मग्रहण କରିଥିଲେ? 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। अभिमन्युଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତସିଂହାର। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବନ୍ଦିକୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ବାଲିଆନଗର। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଓ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଓ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ସାଧୁଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କେଉଁ ଧର୍ମର କବି? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର କବି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଧୁଚରଣ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ କିଏ ଥିଲେ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ ରାଧାମୋହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବଦାନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ? 96 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ? ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶର ରାଜୁତି କାଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜୁତି କାଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି 39 ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 46ରୁ 49 ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ପୂର୍ବାନୁରାଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ମୋହନ ବଂଶୀ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। କେଉଁ କବି କବି କଳହଂସ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବି କଳହଂସ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପଦାବଳୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1785 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶବ୍ଦାବଳୀର କୋମଳତା, ଭାବର ମାଧୁରୀ ଓ ସାବଲୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ସମ୍ମୋହନ ଲାଳତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେଉଁ ରସ ପୂରି ରହିଅଛି? ଭକ୍ତି ରସ ପୂରି ରହିଅଛି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗର କବି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1789 ମସିହାରେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 1845 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ କେଉଁ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳନ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ବଳଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଳଦେବଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଜପତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁଠି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା?
ଆଠଗଡ଼ଠାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହା ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି? ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଚଉତିଶା କ୍ରମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ କାହାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନାଟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୂତୀର ନାମ କ'ଣ? ଦୂତୀର ନାମ ହେଉଛି ଲଳିତା। ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବର୍ଜେନା। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି? 4ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚତୁର ବିନୋଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଚତୁର ବିନୋଦ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କେବେ? 1730 ମସିହାରେ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ବ୍ରଜନାଥ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ରଚନା। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରଜନାଥ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରଜନାଥ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କ'ଣ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେବେଠାରୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେଉଁଥିରେ ରଚିତ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଦ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଦ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।